जय जगन्नाथ। तो सांग देखी पार्टी ना ये मो हाथ में दीप धरी। तो कौन कह सांग मैंने देखु काली तो संध्यार ना बहुत जोर वर्षा पवन है। तो घरे माँ और पुओ ही थिलु। तो मो स्वामी जाइथिले हम मामू घर गाँ को एकुशिया घरे। तो सी जाइथिले माने राति रे वर्षा है। तो आमर करेन्ट कटि जाइए, करेन्ट नहीं। तो देखु कहीं मोर मन दुख नहीं है। काली तो घरे नथिले बोले कि मु किछि कहलिनी कि मोर मन दुख भी नहीं। हाँ सी तो घरे नहांती, तो घरे थिले गोटे किछि करि दिथांते बोली। तो आज देखु आज भी दिन सारा है सी आसिले है कि फोन भी कलेनी। केवल गोटे थर फोन कले आउ फोन करी नहांती। तापर देखु सांग माने संध्या ही गला 6टा रे आसिले घर को। आसिले माने प्रबल मद पीकी आसिले है। जाइथिले सांग साथी मान सहित मस्ती करी पीकी आसिले घर को। केतेटा आंब तापर बिस्केट धरिकी आसिले। मो पुओ शोइथिला सेतिक टाइम रे मु भी बाहर बसिथिली। से जिनिस गुटाक ना माने देखंतु है माने घर भीतर भी नुह बाहर ही रखीदेले गाड़ी धरिकी पलैले माँ घर पटे। से लोक को कौन कहबी। एबे टाइम आसिलानी 11टा यही पर्यंत बाबा को देखा दर्शन नहीं। कौन कहबी। तो आपण मैंने भावतु ए दीप धरिकिना मु राति सारा माने आपण मन तो जानी एते जोर गरम हो ता सहित पुणी ना यही आपण मन जानी करेन्ट जदि नथिबो ताहेले मशा केमिति कान पाखरा से भुनु भुनु है कि शब्द करे। तो सांग माने मु एकोटे कौन करी। आपण माने देखिले ना आखिरे लुह आसीज किंतु मो हार मानुनी। मो कांदिले कौन हम। तो देखंतु मो पुओ ना अंधार केमिति सोईची आपण मानक देखौची। सांग माने स्वामीर ए मजा मस्ती पाई आम माँ पुओ ना केते कष्ट पाउछु। देखंतु मु आपण मानक देखौची। देखि पछंतु ना एठी मो पुओ ना अंधार रे सोईची आ कांदुची मध्य। देखंतु एठी देखि पछंतु ना से केमिति कांदुची। गरम ता सहित पुणी मशा। नहीं बाबा नहीं मानी पीब परा कौन पीब ये मानी मानी ये मानी ये मानी गो। देखो सांग मैंने मुझे ना पानी देती किंतु से माने छोट छुआ को जाने कतटा पानी नुह बोली खेल कि पानी माने मो गिलास राणी को रखी थी पानी से मुझे जानी से पानी मांगब बोले किंतु ना से जाइए नुआ पानी नहीं आसे कहूँ है। हो बाबा हूँ आनी दौचे हो उठे 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 हूँ आनी दौचे हाँ नुआ पानी आनी दौचे पानी हाँ पियो बाबा बाहर को जीवा मशा कामुड़ी माँ। बाहर को बाहरिलु तो बाहर ना एते बढ़िया लगुच ठंडा। तो देखी पार्टी ना ये करेन्ट अच्छी आमर ही करेन्ट ना। ए बाहर को टिके बाहर करली मो पुओ को मैंने टिके ठंडा लगुच बहुत बढ़िया लगुच। तो आज आ निद हेनी जमारू। सांग मैंने आम माँ पुओ बाहर 2 घंटा पर्यंत बसिकी थिलु। तापर मो पुओ शुई पड़ा शुई पड़ला नाइट घर भीतर को आने तले बिछे शुई देछि। आमर लगी दीप। तो सांग मैंने तो कौन कहबी ने कौ जन्म कि पाप करी के जाने आज ये सब भोगवाई पड़ुची। मो कथा नहले ना किंतु पुओ कथा टिके चिंता करि थांते बापा। देखंतु सी ना माने जोर मद पी थे मु गाली करी बोलिकी सी माने बापा घर पटे पलैले ये न आसिकी। तो मत जदि एत डरुंटे ताले से कहीं मद पीउछंती। मत जदि डोरी को चलैबार अच्छे तो मद पीवा कथा नुह।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଘରର ଝିଅ ନା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯଦି ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ତ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିକି, ପୁଅର ଚିନ୍ତା, ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିକି ମଦ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନା। ଏଇ ପୁଅର କଥା, ପୁଅର ଚିନ୍ତା ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରି ବସି ନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ନା ଆଜି ତାଙ୍କ ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଦିନ ଆସିବ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ କେଜାଣେ। କେହି ନୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଏବେ ଯେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ମଦ ପିଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନା, ସେ ମଜାମସ୍ତିରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ବୁଝିପାରିବେ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ, ନା ପଇସା ଥିବ, ନା କ'ଣ ଥିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଯାଇକି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଯାଇକି ଖଟୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନକୁ 750 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇ 750ରେ ଯଦି ନା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି କେତେ ପଇସା ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ମଦରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଲାଭ ଦେଉଛି? ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଦୀପ ଯେମିତି ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅକୁ ନା ମୁଁ ସେମିତି ମଣିଷ କରିବି। ମୁଁ ତା ମା କହୁଛି, ଆଜି ରାତିରେ, ଏଇ ରାତିର ମାନେ ଭାବୁଛି, ରାତିରେ ନା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ ନା ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିପାରିବିନି। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ନା ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମାନେ ଶୋଇଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭରସା କରନି, ନା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ନା ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ହଉ, ଯାହା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ନିଜେ ମେହନତ କରିବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ।